पार्ट पढ़मा सेटा होचे हमरो केनटा मैजिक रो फॉलो अप लेसन हां सेटा हम पढ़मा हला देखो मुई पढुचे थरे देखो मुई ब्लैक बोर्ड रे लिखि दिछे Mom, you are like an angel sent from up above with all your kindness and tenderness and everlasting love. You have always looked after me and taught me right from wrong, and when I am down and worried, it's always and you that come along. You are just but a friend of mine, a friend I cannot replace, and every time I think of you, all I see is your smiling face. I thank you, Mom, for bearing me and allowing me to see this time. Because it was not for you, dear mother, I could not never write down this line. Hello, gote dhari padha. गोटे धाड़ी पढ़ खाइछु कि नहीं रे पार्टी रू बाहर नहीं गोटे धाड़ी पढ़ी देलु हाँ के पार्टी नहीं करो रे बाबू पार्टी पता नहीं पढ़ी सारा ला कान पढ़ुछु सुनी नहीं हवा पार्टी कर पढ़ हाँ you have always look after me हाँ ठीक अच्छे very good पढ़ी जानबो हाँ नहीं ठीक अच्छे पढ़वा लगी चेष्टा करबो ना पढ़लु तु पढ़ी नहीं जानो पढ़वा लगी चेष्टा करबो ना पढ़ हाँ ठीक है हाँ ठीक है अभ्यास कले सिना हवा बेसी पढ़वा लागी पढ़ुछु कि रे हाँ ठीक है तापरे आसा पढ़े दी दाड़ी भी पढ़ दे ताकत दे सोरा दी दाड़ी पढ़ Mom, you like angel sent from up above with all your kindness, tenderness, and everlasting love. हाँ ठीक है वेरी गुड तापरे जेठा छाड़ला जेठा हाँ ये रन में पढ़ Mom, you have enjoyed सच्ची हाँ तापरे Mom, you are like angel with it. अब पूरी धाड़ी नहीं पड़ेगा दी धाड़ी लगा पढ़ बोलिए पढ़ रे एवं हाँ वेरी गुड दी धाड़ी पढ़ Only one goodness, tenderness, and everlasting love. हाँ ये जानू जानले सिना बा सप्तम के आसलु ना केता करबू हैं सब दिन आसबार नहीं हाँ हाँ ठीक अच्छे तो देखा मिले हमें गोटे गोटे कर पढ़ना Mom, you are like an angel. Angel अर्थ परी बा देवदूत भी बोलो हैं देवदूत जेटा আছে देवदूत तापरे केटा डाउट मार আছে
sent from of above ତମକେ ପଠା ହେଇଛି ମା you are like an angel ମା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ପରୀ ବା ଦେବଦୂତ ତମକେ ପଠା ହେଇଛି sent from of above ଉପରୁ ତମକେ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି with all your kindness ଅର୍ଥ ଦୟା ବନ୍ତ ବା ଦୟା ହେଲା ତାପରେ টেন্ডারনেস অর্থ কোমলতা মা মানে সমস্ত কোমলতা রহନ୍ତି কি নাই with all your kindness তোমার দয়া বা কৃপা এবং তোমার কোমলতা and everlasting বেলে কানা যেটা কি ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ everlasting ଅର୍ଥ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ବା ଅଶେଷ ଯାହାର କି ଶେଷ ନାହିଁ ଅଶେଷ ତାପରେ ଡାଉଟ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିଦେବା ତା you have always looked after me look এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ফ্রেজাল ভার্ব কে পার্টি করছে এটা ଗୋଟେ হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব look after অর্থ যত্ন নেওয়া ହେଲା and taught me from right to wrong taught অর্থ কেনা শিক্ষা দেবা very good right from wrong ভুল রাস্তাରୁ ঠিক ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଅ and when I am down and worried ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ବା ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ କାଣା କର ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍ କି ନାହିଁ ମା ମାନେ ସବୁଦିନ ପଛରେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍ and she is always you that come alone ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବା ମୋର ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଛ you are just mom but a friend of mine ତୁମେ ଖାଲି ମୋର ମା ନୁହଁ ଆଉ କଣ ତମେ ହଉଛ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁ ତ ତମେ ମୋର ମା ଖାଲି ନୁହେଁ ତମେ ହଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବ ରିପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ମାର ସ୍ଥାନ ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗ ସେ ସାଙ୍ଗକେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ and every time I think of you ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ତାପରେ ଡିଟେଲ ହିସାବରେ ପଢବା all I see your smiling face কবি কৌছন এটা কবি কৌছন মা তোমার মু স্মাইলিং ফেস অর্থ স্মাইলিং অর্থ হ্যাঁ হস হস মুহ কবি কৌছন মা মু তোমার সে হস হস মুহকু মনে পকাউছি I see your smiling face I thank your mom for bearing me কবি কানা কৌছন ফের বেয়ারিং অর্থ কে কই পারবো বেয়ারিং অর্থ জন্ম দেই করে লালন পালন করিবাটা লালন পালন মা করিছে যে কোশন কি নাই এবং জন্ম দেইছন্তি কি নাই এটা বেয়ারিং অর্থ জন্ম দেওয়া জন্ম ଦେଇଥିବାରୁ কবি মাকে ধন্যবাদ দଉଛନ୍ ସେ মতে জন্ম ଦେଇଛନ୍ and allow me to see this time এই মুহূর্ত মতে দেখেইଥିବାରୁ এই মুহূর্ত ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ କି নাই
से देखिथिबारु तांकु से धन्यवाद देछंती because it was not for you dear mother I could not never write down this line से मते जन्म देई न थांते से मते पृथ्वी को आनी न थांते से मते लालन पालन करी न थांते हेले এই শব্দ মু লেখি পারি ন থাंती এই পদ মু লেখি পারি ন থাंती এটা কবি কହୁছ যেহেতু মা জন্ম করি করি से तांकु केते लालन पालन कले बोली से बड़ हेले बोली ए कविता से लिखि पारि छथि कि नहीं बुझुछ तो तमे माने देखिथिबो मां माने होछन अति कोमलमती स्नेहमयी जननी कि नहीं से माने तुमको बहुत स्नेह करी कि नहीं जते बेले तमे तले पड़ी जाओ से तुमको उठे थांती कांदला बेले भी तुमको बुझे थांती बहुत किछि करी थांती कि नहीं अच्छा मां तो सब मां तमे देखिथियो सब मां समान कि नहीं सब मां समान तमे देखिथिबो जे कोनोसी भाषा हो ना कहीं की गोटे शब्द मां एका जे कोनोसी भाषा रे मां बुझी हुई कि नहीं तेलुगु माने कहती अम्मा अम्मा कहती कि नहीं आमे प्राय ओडिया रे भी मां कहूछु हिंदी रे भी मां सब भाषा रे एपरी शब्द तो जोटा विभिन्न भाषा कथा छाड़ो एबे गोटे मने कर बिराडी जेते बेले से कांदे सेते बेले कोन कांदे म्याऊ मां बाहरे कि नहीं अच्छा गोटे गाय बुछरा गाय रो बुछरा আছে कि नहीं से बाछुरी भी जेते बेले कांदे अम्मा एति शब्द हुए कि नहीं तो देखो मां शब्द पशु पक्षी रु मध्य पूरा सुनी तमे जेते बेले जाउछ झुंटी हेरो पड़ी गला सेते बेले भी मां को उच्चारण करी था कि नहीं तो मां शब्द होची गोटे बहुत मूल्यवान शब्द मां माने होचकी बहुत सर्वठारु भी बड़ तांकु जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी बोली कुआ जैसी कि नहीं कहीं की कुआ जाए जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी खाली सेमती कुआ जाए कि नहीं मां माने अनेक कष्ट सही करी तमकू एते छोट बड़ तमे जेते बेले जन्म करता केते केजी 1.5-2 केजी रही था केते केजी 1.5-2 केजी रो छुआ को तमकू एबे 12 वर्ष 50 हारी 15-20 केजी करी करी बड़ करे लागी ने के करि छथि तमरो मां एनो मां जार मां नहीं तार गां नहीं रेपिले अच्छा सरला तो अच्छा हमें प्रश्न एति केतरा अछि आसो देखिबा प्रश्न को देखो फर्स्ट प्रश्न को देखो नंबर 1 मदर इज लाइक एन एंजल व्हाट एंजल लाइक क्वालिटीज डज शी हैव मदर लाइक एन एंजल हैज डैश के कोई पारबो एटा मदर इज लाइक एन एंजल मां होचन देवदत्त परी व्हाट एंजल लाइक क्वालिटीज डज शी हैव मदर लाइक एन एंजल हैज कोनटा अछि मां को पाखरे कोन आउ अछि के कोई पारबो का काना আছে काइंडनेस अछि कि नहीं देखो टेंडरनेस अछि कि नहीं देखो मां पाखरे ना अछि कि नहीं कोमलता स्नेहपूर्ण दयापूर्ण अछि कि नहीं सेटा देखि देबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू ऑफ द मदर ए चारटा वाक्य शब्द अछि चारटा वाक्य दिया हेछि ए भितरे
କେନଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମି, ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି। ସି ଆଲୱେଜ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ ମି, ସେ ମା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇ ବି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ହଁ ଡବଲ ଲାଇନ୍, এইটা হচ্ছে উত্তর, এইটা হয়ে যাব। আচ্ছা 3 নম্বর দেখো, হোয়াট ডজ দি চাইল্ড সি হোয়েন আই থিঙ্ক অফ দি মদর? হোয়াট ডজ দি চাইল্ড সি হোয়েন আই থিঙ্ক অফ মদর? কে কই পারব? কে কই পারব? কে কই পারব? তার মার কথা চিন্তা করা হলে কোন চিন্তা করছি? এটা দিলে এইটা দেখো, অল আই সি ইয়োর স্মাইলিং ফেস। মার হস হস মুহ, স্মাইলিং ফেস কি নাই? সেইটাকে সে দেখি করি। তারপরে নম্বর 4, হুইচ লাইন অফ দিস স্টাঞ্জা সে দ্য মদার হ্যাজ গিভেন বার্থ টু দি চাইল্ড? কেউ লাইন রে জনা পড়ুছি যে সে শিশুকু জন্ম ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। কেউ লাইন রে দেখো, কে কই পারব? কেউ লাইন রে কবি জন্ম হেবা কথা দেখিଛନ୍ତି? ফোর র কেউ লাইন রে? ফার্স্ট লাইন রে। ভেরি গুড, কে কইলা? হ্যাঁ ভেরি গুড। সে এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক ইউ মম ফর বিয়ারিং মি, এটা জন্ম ଦେଇଥିବ। ফার্স্ট লাইন স্টাঞ্জা 4 র ফার্স্ট লাইন কি নাই? এথিরে সে জন্ম কথা କହିଛନ୍ତି। What is the child now? Who has helped it to be so great? 5 নম্বর প্রশ্ন, What is this child now? সে চাইল্ড বর্তমান কোন ହେଇଛନ୍ତି? কবি। ভেরি গুড, কে কলা? যোজান। ঠিক আছে, সে কবি ଏବେ বর্তমান ইয়ং ହେଇଗଲେଣି, যুবক ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ରୁ ସେ ବଡ଼ ହେଇକରି ଯୁବକ ହେଇଗଲେଣି। সেটা হচ্ছে কবি বা পোয়েট। Who has helped him? Help it to be so great. তাকে কে সাহায্য করেছিলে? মম সাহায্য করেছিলে। মম তাকে হেল্প করেছিলে বলি সে আজি সে বড় লোক ହେଇକରି দি পোয়েট ହେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝି ହେଲା? ଏଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିକି ଆଣିବ କାଲିକି। ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର କି ନାହିଁ? କାଲକେ କରିକି ଆଣିବ। ହେଲା, ବୁଝି ହେଲା? କାଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିକି ଆଣିବ। ହେଲା, ঠিক আছে পিলে রাখো।